مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الضالين آمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus Ba'alawi fi kitabihi Idah Asrar Ulumil Muqarrabin ila anqal faslun. I'lam ayyuhal akh annaka id sadaqta fi maqasidik wa ra'aita amalaka tahsinan wa talatufan fi husnil muamalah. Fa inna Allah ta'ala yusbiru alaika taulahu wa ta'ummuka inayatuh fayudikuka halawatal muamalah fayansyarihu sadruk wa yahsulu laka nau istiqamatin tartahu biha wa yahsulu laka minal ilmi antarul asya'a ala haqaiqiha wa taran nasa ala tabaqati ahwalihim wa tattali'u ala ajaibil malakut wa ta'rifu sirral khaliqah wa ma jubilu alaihi minal akhlaqil ajibatil mukhtalifah farubbama ra'aita minal insan ma la yarahu min nafsih fasidkul insan fi amalihi bil kulliyah waltizamuhu tariqas sihah huwa tariqul qaum illa anna sahiba hadhihi tariqah fi waqtina hadha yat'ab fayambaghi lahu an yasbira 'ala ad-daim wa yaqdim 'ala al-madad wa yuwattinu nafsa 'ala jafa'in nasi lahu li'annahu yabqa bainahum ghariban wahidan matmu'an fihi wa fi janibihi wa rubbama kusida bil ada wa dhalika likasratil mukhalifin lah falyasbir hadzal 'abdu wal yahmad rabbahu 'ala ma manahahu min sihhati tariq fa innal 'aqibata lahu fa idza arafta falzam wa ta'adda bi adabi rabbi ta'ala fahdhar an takshifa li ahadin sitran aw tudhira lahu aiban ittala' ta'ala walakin ta'jab min sirril hakim ta'ala fi khalqih ta'ajjab min sirril hakim ta'ala fi khalqih waj'al nuzhataka an-nadhar fi ajaibi masnu'atih farham khalqahu washkur ilahaka ala ma manahak fahadhil khaliqa mawdu'atun 'alal asrari wal hikam fal hadisir wa'mal 'alal hikam tarul ajaib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن العبد إذا صدق فيما يقصده وأقبل بهمة علوية ونية صالحة وراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله في حسن المعاملة مع الخلق وحسن المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى، فحينئذ يهنأ ذلك العبد ويبشر بكل خير، فإن الله سبحانه وتعالى يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة فيكون مرعي بعين العناية من الله سبحانه وتعالى فيذوق حلاوة لتلك المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينشرح الصدر وينفسح كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور في قلب عبد المؤمن انشرح له القلب وانفسح. قيل: يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. خلاص، فإذا رأى ما يستحسنه الإنسان من زهرة الحياة الدنيا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الوجود والعدم عنده سيان، والمدح والذم عنده سيان، والإنابة إلى دار الخلود بالاستعداد للأعمال الصالحة ومفارقة كل ما يكرهه مولاه سبحانه وتعالى، وذلك لا يكون إلا على بساط مائدة الاقتداء بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي زادا للسفر الطويل، ويعرف أن هذه الدار دار ممر لا دار مستقر، فيهيئ زادا فيكون في هذه الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، كما قال في ذلك بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أي إذا صليت فصلي صلاة مودع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بتكون صلاة المودع؟ لا شك أنه بيحكمها وبيحضر قلبه فيها في غاية من الحضور والخشوع مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود في تحسين الأعمال والخشوع فيها والإخلاص لله ذو الجلال سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Seorang hamba ketika tujuannya itu serius dan dia memulai aktivitasnya, memulai amalnya dengan semangat yang tinggi dan juga didasari niat yang baik, niat yang sholihah. Dan selalu dia menyadari kalau dia selalu dalam pengawasan Allah di dalam semua keadaannya. Baik ketika bermuamalah dengan sesama makhluk atau bermuamalah dengan Allah. Ketika orang melakukan itu semua, niat yang baik, serius, kemudian semangat, merasa kalau diawasi Allah setiap saatnya, ketika itu hamba ini menjadi hamba yang beruntung dan berhak diberi ucapan selamat. Hamba yang seperti ini berarti mendapatkan perhatian khusus dari Allah dan buahnya dia akan merasakan manisnya amal yang ia lakukan. Jadi amal yang dia lakukan tidak terasa berat, tidak terasa beban, justru terasa manis. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya ketika cahaya itu telah masuk ke dalam hati, maka dada ini menjadi lapang, hati itu menjadi lapang. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada tandanya kalau nur itu, cahaya itu sudah masuk ke dalam hati? Kalau hati ini sudah dilapangkan oleh Allah? Oh iya, ada tandanya, ada 3. Yang pertama adalah at-tajafi min daril ghurur. Jadi menjauh dari urusan dunia, tidak sibuk dengan urusan dunia. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Dia lebih memilih, lebih condong, lebih senang dengan urusan akhirat, mempersiapkan kebahagiaan nanti di akhirat. Dan yang ketiga tandanya adalah al-istidad bil maut qabla nuzuli. Jadi siap-siap mati sebelum mati itu datang. Artinya mempersiapkan bekal mati sebelum mati itu datang. Orang yang seperti ini ketika melihat kesenangan-kesenangan dunia, keindahan-keindahan duniawi, maka yang ia katakan hanya Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kelak di akhirat. Bagi dia ada harta, enggak ada harta sama. Dipuji atau dicaci sama, enggak ada bedanya. Jadi enggak peduli dengan urusan dunia. Dan dia akan sadar bahwa dunia ini hanyalah sekedar tempat lewat. Bukan tempat tinggal yang sebenarnya, tapi hanya sekedar tempat lewat. Karena tempat lewat, maka dia akan senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Karena akhirat itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Rasulullah SAW menasihatkan kepada setiap kita, ketika kita bangun di pagi hari, maka jangan nunggu sore. Artinya untuk melakukan amal kebaikan, taat kepada Allah, jangan nunggu sore. Belum tentu kita di sore hari masih hidup. Dan ketika kita berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, beramallah untuk urusan dunia kalian seolah-olah kalian tidak pernah mati. Artinya ya santai aja kalau urusan dunia. Tidak usah terlalu dipikirkan, menyibukkan diri dengan urusan dunia seolah-olah nggak ada besok. Enggak. Kalau urusan dunia santai, seolah-olah kita tidak akan pernah mati selamanya. Tapi kalau beramal untuk akhirat, bayangkan kalau kita besok akan mati.
Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang pamitan. Sholat akan apa? Sebentar lagi akan mati. Seperti orang misalnya mau dieksekusi. Dia diberi kesempatan untuk sholat. Bagaimana sholatnya? Tentu akan sholat dengan cara yang sangat baik, dengan sholat yang khusyuk. Lah, setiap sholat kita hendaknya seperti itu. Bersolatlah seolah-olah itu adalah sholat terakhir bagi kita. Nah, itu semuanya apa yang disampaikan tadi, ini adalah tujuan dari apa yang kemarin-kemarin diterangkan. Kita diperintahkan untuk kalau berbuat sesuatu itu yang baik, didasari dengan pondasi yang kuat, niat yang baik, ikhlas karena Allah Ta'ala. Tujuannya ya biar kita bisa, hati kita seperti ini. Itu tujuannya, buahnya ini. نعم. فحينئذ إذا ارتاح قلب العبد بمراقبة مولاه والتذ بمناجاته وفتح الله سبحانه وتعالى له بابا في الدعاء تحصل له الاستقامة ويرتاح بها، فيرى الأمور على حقائقها. يكشف الله سبحانه وتعالى الأشياء فيراها على حقائقها، ويرى الناس على طبقات أحوالهم، ويرى من عجائب الملك والملكوت، ويعرف من أسرار الله سبحانه وتعالى في سر خلقه وما جبلوا عليه من الأخلاق العجيبة المختلفة. فإن الإنسان يرى من غيره ما لا يرى من نفسه. لهذا قيل في المثل الناقد بصير، فإنك ترى من غيرك ما تستنكره، وربما كان ذلك الخلق فيك فلم تستنكره من نفسك، ولكن غيرك يراه. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، إذا رأيت نقصا أو عيبا في أخيك فنبهه عليه، ولا تقول لا يعنيني. كيف لا يعنيك أخوك المؤمن؟ فمن لا يعنيه أمر أخوانها المؤمنين فليس منهم، بل يصلح من عيب أخيه فيوفقه الله سبحانه وتعالى لإصلاح عيبه. وإن هو هتك حرمة أخيه هتك الله عورته وافتضح بين الناس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يرى من غيره ما لا يرى من نفسه، فلهذا يعتبر. فإذا رأيت من غيرك خلقا تنجم عليه بذلك الخلق فاعلم أن غيرك ينجم عليك إذا رآك متلبسا بذلك الخلق. فهنا تتعلم في مدرسة الحياة التي تعيش، كل يوم تزداد علما إذا أنت اتخذت هذه قاعدة وديدنا لك في جميع أوقاتك. Ketika hati seseorang itu telah merasa tenang, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati munajat kepada Allah, dibukakan pintu doa oleh Allah. Ketika sudah seperti itu kondisi hati seseorang, maka dengan sendirinya dia akan menjadi orang yang istiqomah dan menikmati keistiqomahannya. Dan ketika itu pula akan dibuka tabir banyak hal oleh Allah. Dia akan melihat segala sesuatu persis seperti aslinya. Kalau kita sering melihat sesuatu itu tertipu oleh polesan luar. Gara-gara hati kita masih belum seperti yang diterangkan tadi. Tapi kalau hati sudah ta'alluqnya dengan Allah, selalu yang ada di dalam hati itu Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini nanti akan dengan sendirinya kita akan diberi pengetahuan oleh Allah untuk melihat segala sesuatu persis seperti aslinya. Jadi tidak mudah terkecoh. Bahkan akan mengetahui karakter setiap orang. Jadi melihat orang, tahu karakter orang ini bagaimana. Itu ketika hati sudah menjadi bersih.
Jadi mengetahui karakter seseorang hanya dengan melihat. Itu buah di antara buah apa yang dihasilkan oleh keistiqomahan, merasa kalau kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dari orang lain, hendaknya kita berusaha memperbaiki kekurangan itu. Karena apa? Karena dikatakan seseorang itu mampu melihat kekurangan orang lain yang mana orang itu sendiri tidak mampu melihatnya. Kita sendiri begitu. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini punya kekurangan. Orang lain yang tahu. Begitu juga kita mengetahui kekurangan orang lain itu tidak sadar kalau dia punya kekurangan. Lah tugas kita ketika mengetahui kekurangan orang lain, ya kita ingatkan dengan cara yang baik agar supaya orang itu memperbaiki kekurangannya. Ketika kita mau melakukan hal yang seperti itu, maka balasan yang kita dapatkan dari Allah, Allah akan memperbaiki kondisi kita. Nah, jadi ketika melihat kekurangan dari saudara kita sesama muslim, tugas kita adalah mengingatkan dengan cara yang baik orang tersebut, dengan tujuan agar supaya orang tersebut memperbaiki keadaannya. Kalau begitu maka Allah akan memperbaiki kondisi kita. Tapi kalau kita melihat kekurangan orang lain, kemudian kita umbar kekurangan itu, kita sebarkan, kita omongkan ke orang-orang, maka Allah akan membalas dengan balasan yang sama. Kekurangan kita akan disebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min mir'atul mu'min. Satu orang mukmin itu ibarat cermin bagi mukmin yang lain. Artinya itu tadi, orang mukmin itu akan menjadi cermin bagi orang mukmin yang lain. Orang itu tidak ada beberapa hal pada dirinya yang tidak bisa dia lihat kecuali dengan bantuan cermin. Nah, cermin bagi orang mukmin itu siapa? Orang mukmin yang lain. Jadi kita kalau kita ingin tahu kekurangan kita, silakan bercermin. Kepada siapa? Kepada sesama mukmin. Tanyakan kekurangan saya apa. Karena kita sering nggak sadar kalau kita punya kekurangan itu. Nah, maka caranya dilihat dari cermin, yaitu sesama mukmin yang lain. Kita juga demikian. Ketika ada orang mukmin yang lain punya kekurangan, kita tampakkan pada dia, bukan ke orang lain, kepada dia, agar supaya dia memperbaikinya. Beliau menekankan bahwa ketika kita melihat sesuatu sifat pada orang lain yang kita tidak suka, maka sadarilah. Sifat seperti itu jika ada pada kita, orang lain juga gak suka. Karena itu tugasnya apa? Memperbaiki. Biar kita juga diperbaiki oleh Allah. Jangan kemudian menyebarkan kekurangannya. Kita akan disebarkan juga kekurangannya. ومن لزم طريق القوم وصدق في هذه الطريق تكون العاقبة له، لكنه في ذلك السلوك في ذلك الطريق يتعب كثير، يدرك تعب كثير، فإنه يكون غريبا في بلاده. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: ما رثوة إلا لمن هو في بلاده غريب يرثى له. في بلاده وغريب، ما حد فهم عبارته ولا حد فهم رمز إشارته، ما حد تنكر له القريب وتنكر له البعيد. مسكين هذا كاسيان. كما قد وقع لبعض الناس في الزمان الأخير ممن صدقوا من أهل القلوب السليمة، ممن لا يضمر للناس لا بغضا ولا غشا ولا ضررا، لا يكون إلا قلبا سليما ويعتقد في نفسه أنه عبد ذميم. أوذي في بلاده فسافر عن بلاده فتلقي في البلاد التي سافر فيها باستقبال فيه غاية الإيذاء، حتى تنكر له طلبته في تلك البلاد ولم يعتبر به أحد، ولم يدخله بيته أحد،
لكنه مع ذلك لم يدعو على أحد، لأنه على يقين من أمره ويعتقد أن طريقه هي الحق، ويعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين، فصبر وثبت حتى كانت العاقبة له، فارتفعت الكدورات وصارت الأشياء المحزنات صارت أشياء تجلب له السرور، ولم يتقدر لخاطره لذلك، لكنه شهد الفعل لملك الممالك سبحانه وتعالى فطاب خاطره ولم ينزعج بذلك. إذا أنت تريد أن تسلك هذا الطريق فوطن نفسك على هذا الأمر، أنه في ناس بيتعبدون الله بأذيتك. تستطيع أن تكظم الغيظ، اكظم غيظك، لابد يتعين عليك في سلوك هذا الطريق أنك تكظم غيظك. لماذا؟ لأنهم في طريق تلقى من المخالفين لك كثير. نعم، لكن اعلم أن العاقبة للمتقين. فإذا علمت ذلك فالزم الأدب وتأدب بآداب الرب سبحانه وتعالى. فإذا أطلعك الله سبحانه وتعالى على عيب على أحد فاحذر أن تفشيه. فإن من أطلع على سر فباح به ما أطلعوه ما عاش. نعم، فتأدب مع الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك. فكم من إنسان سلك الطريق ولم يتأدب فرد من حيث أتى. ليه؟ لأنه ما تأدب. ولا تغتر إن رأيت رؤيا تقول أنك قد وصلت، لا. ولا تغتر إذا أنت وفقت لأعمال صالحة كثيرة، لا تغتر. فإن إبليس هو عبادات كثيرة فاغتر بها فطرد من رحمة الله. ولا تغتر إن أعطيت علما غزيرا، فإن بلعام بن باعورة كان أعطي من العلوم الكثيرة فكان من الهالكين، لأنه اغتر بعلمه ولم يرى توفيق الله سبحانه وتعالى له في طلب العلم وفي اكتسابه العلم، بل اعتقد أن ذلك بحوله وقوته. فحينئذ إذا رأيت الخلق في ظاهرهم مقتهم، وإن رأيتهم بعين الحقيقة عذرتهم، فترى من سر العليم الحكيم في خلقه من الأسرار العجب العجاب، فتجعل نزهتك في النظر في عجائب مصنوعات الله سبحانه وتعالى، فترحم خلقه. كما قال سيدنا إبراهيم بن أدم كان يمشي ذات مرة فإذا هو جاء عسكري ولطمه وصار يضربه بالعصا، فلما مر أحد قال: ما تعرف هذا من؟ أنت تضرب من؟ هذا سيد زمانه، هذا زاهد زمانه. من هذا؟ إبراهيم بن أدهم. أوه إبراهيم، العفو مولانا، العفو العفو العفو. قال: لا ما في، أنا ما أعرفك. قال: من أول ما ضربتني الضربة الأولى سألت الله أن يغفر لك. سألت الله أن يغفر لك من قبل أن تعتذر، قد سألت لك من الله المغفرة. يرحمون عباد الله. ما أمنوا على الأسرار إلا بعد ما ملئت قلوبهم رحمة. بعد ما ملئت قلوبهم رحمة. جاء أحد عند أحد من المشايخ من المعرفة بالله سبحانه وتعالى: يا شيخ أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم. قال: تريد أن تعرف اسم الله الأعظم؟ نشوف هل أنت مؤهل له أم لا، امشي معي. فنزل إلى خارج البلد فرأى رجل شيبه طلع من الوادي وحامل حزمة من الحطب، شيبه ويتعكى هو إياها وفي الشمس. فجاء واحد ودفره وسقط الحزمة الحطب وضرب الشيب، هذاك يغلي ذاك الرجل. فقالوا: الشيخ أنت لو كان عندك اسم الله الأعظم وكنت في مكان هذا الرجل إيش بتسوي؟ قال: بدعو الله يهلكه وتخسف به الأرض. هذا
قال شوف هذاك الشيب هذاك اللي ضربه الرجل حامل حزم الحطب، هذاك شيخي في اسم الله الأعظم. هل دعا عليه أو أضمر له الشر له؟ فإنه يعذر عباد الله سبحانه وتعالى ويرحمهم، ولا يمتلئ قلبه غيظا وبغضا لهم، لكن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما منحه من مواهب وعلى ما أعطاه، فيرى في المحنة منه. فهذا هو الإكسير الذي هو في قلب العبد المؤمن الذي يصير المحن إلى منن، فما كانت سبب هلاكه كانت سبب نجاته ورقيه عند الله وثوابه من الله سبحانه وتعالى. فهذه الخليقة موضوعة على الأسرار والحكم. فالحظ يا عبد يا مقبل على هذه الطريق القوم، فالحظ ذلك السر واعمل على الحكم، حينئذ ترى من العجب العجاب من عجائب الله سبحانه وتعالى وسره في عباده، فإنه سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه. Orang yang serius memang mau ngambil jalannya orang-orang soleh, mau niru jejaknya orang-orang soleh. Kalau memang dia serius, maka akhirnya akan manis. Tapi perlu diketahui, sebelum mendapatkan hasil itu dia akan capek, dia akan payah, dia akan mengalami banyak sekali gangguan dan hal-hal yang menyakitkan. Bahkan dia di daerahnya sendiri terasa asing. Semua orang itu kayak nggak ada yang menyayangi dia. Semua kayak membenci dia. Ini, sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, ma raswa illa man huwa fi biladi gharib. Orang yang patut diucapkan bela sungkawa kepadanya itu adalah orang yang di daerahnya sendiri terasa asing. Nggak ada yang sama dengan dia. Nah, kalau kita kepingin melangkah sepenuhnya di jejak para aulia, para salaf ini, ya siap-siap seperti itu. Kalau memang siap, lanjutkan. Kalau memang siap, harus siap-siap. Sakit, awalnya sakit. Semua orang kayak menjadi musuh kita. Orang dekat kita bahkan, apalagi orang lain. Itu akan seolah-olah menjadi musuh kita. Dan ini terjadi kepada, kata beliau, ada salah satu orang yang soleh, ya baru aja di zaman akhir ini, kata beliau, ada orang ini memang menyiapkan dirinya untuk mengikuti jejak para aulia ini. Akhirnya dia di daerahnya disakiti, pindah ke daerah yang lain. Pindah ke daerah yang lain, tambah disakiti, lebih parah, disakiti. Cuman orang ini sabar, memang sudah mempersiapkan dirinya untuk menanggung resiko. Dia sabar dan tidak pernah menyimpan dendam atau rencana jahat, rencana jelek kepada siapapun. Dan akhirnya subhanallah, betul-betul orang ini akhirnya mendapatkan akibat yang baik. Semua yang selama ini membuat dia sedih berubah menjadi sesuatu yang menjadi sebab kegembiraannya dia. Kalau memang kita ingin mengambil jalan ini, ya siap-siap aja. Allah akan mengutus orang-orang yang ibadahnya itu nyakiti kita. Jadi kalau kita mau ngambil jalan ini, siap-siap. Dikirimi pasukan oleh Allah, pasukan apa? Yang ibadahnya bukan sholat, ibadahnya nyakiti kita, mencaci kita, menyakiti zahir, menyakiti batin. Siap-siap aja. Itu. Kalau memang kita sudah siap ngambil ini dan tahu caranya dan sudah mulai merasakan hasilnya, maka hendaknya, tadi dikatakan hasilnya adalah kita akan melihat segala sesuatu itu persis seperti aslinya, dan kita akan melihat karakter setiap orang. Gampangnya diberi kasyaf lah oleh Allah. Dan ketika sudah mulai merasakan itu, kata beliau, ini ilmu agak tinggi ini. Dan
ketika sudah mulai mendapatkan hasil seperti itu, kata beliau, maka beradablah seperti adabnya Allah. Artinya apa? Kita akan tahu setiap orang ini kekurangannya ini, kejelekannya ini, kejelekannya. Akan tahu, kebaikannya, kejelekannya semuanya tahu. Bahkan orang itu sendiri mungkin tidak sadar. Maka tugas kita ketika sudah sampai pada posisi itu adalah meniru akhlaknya Allah apa? Selalu menutupi kekurangan orang. Jangan suka menceritakan, mengumbar kejelekan orang. Harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin menutupi kekurangan orang. Dan kalau mendapatkan asror dari Allah, jangan dicerita-ceritakan, disimpan aja. Ketika misalnya apa? Jangan mudah terbujuk, misalnya sering mimpi yang baik dan menjadi kenyataan. Tidak usah dicerita-ceritakan, simpan aja sendiri. Dan jangan terbujuk, jangan merasa kita sudah sampai hanya karena sering mimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan. Atau kita misalnya kemudian dipermudah oleh Allah untuk melakukan amal yang sangat banyak sekali. Jangan tertipu. Jangan merasa kita sudah sampai kepada Allah, kita sudah baik di sisi Allah. Iblis dulu kurang apa? Tidak ada yang ngalahkan ibadahnya iblis. Iblis itu dulu ibadahnya paling banyak. Tapi kemudian dia sombong, merasa paling baik. Akhirnya dilaknat oleh Allah. Atau diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah. Jangan tertipu. Bal'am bin Ba'ura kurang apa ilmunya? Siapa yang ngalahkan ilmunya Bal'am bin Ba'ura? Tapi dia alim seperti itu akhirnya ghurur, tertipu, terbujuk, merasa menjadi orang yang baik. Akhirnya dilaknat oleh Allah dan dijauhkan dari rahmatnya. Jadilah orang yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah, yang maha menutupi aib orang, yang maha penyayang. Ketika kita disakiti, maka bagaimana ketika Allah itu ketika ada hambanya maksiat, ketika ada hambanya melanggar, tidak taat, Allah tidak langsung mengadab. Allah tetap memberikan rahmatnya yang sangat melimpah. Kalau keterlaluan baru. Nah, ketika kita memilih jalan ini harus siap seperti itu. Kita harus memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada orang yang menyakiti kita. Dikisahkan ada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Itu pernah suatu saat ketika berjalan, itu ada tentara gitu. Tidak tahu ini kalau ini seorang imam besar yaitu Imam Ibrahim bin Adham. Ada seorang tentara tiba-tiba mukuli Sayyidina Ibrahim bin Adham ini dengan tongkat, dipukuli berkali-kali. Akhirnya ada orang yang melihat, hei, kamu kok sembarang mukul orang, kamu tidak tahu siapa ini. Emangnya siapa? Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini ulama besar. Akhirnya tentara itu kaget, lu Anda Sayyidina Ibrahim bin Adham, mohon maaf, saya minta maaf, saya tidak tahu kalau Anda Ibrahim bin Adham. Tidak perlu minta maaf, kata beliau. Sejak pukulan pertama kamu tadi, aku sudah memaafkan kamu dan aku mintakan maghfirah kepada Allah. Aku mintakan kepada Allah agar supaya kamu diampuni. Sebelum kamu minta maaf, ketika kamu baru pertama kali mukul, aku sudah memaafkan kamu dan memintakan ampunan kepada Allah. Harus siap punya sifat seperti itu kalau ingin niru wali. Disakiti bukan malah doakan jelek, tapi justru kasih sayangnya yang akan muncul. Para aulia itu tidaklah diberi asrar oleh Allah kecuali setelah hatinya dipenuhi kasih sayang. Kasih sayang yang sangat besar. Ada kisah yang lain. Ada seseorang datang ke seorang syekh. Dia datang ngomong, syekh, saya kepingin diajari Ismullah Al-A'zam. Kata syekh, nanti dulu, tak lihat dulu kamu memang udah siap diajari Ismullah Al-A'zam apa belum? Ayo ikut aku jalan. Akhirnya jalan. Di tengah jalan, dari jauh kelihatan ada orang tua, sudah tua renta, lemah gitu, ngangkat kayu. Jadi kayu bakar yang diikat, satu ikat kayu bakar yang sangat berat gitu, dipikul, seorang tua renta, jalannya sudah ya, tertatih-tatih. Ngangkat kayu yang begitu berat di tengah terik matahari. Ngangkat, jalan tertatih-tatih gitu. Tiba-tiba ada orang datang, kurang ajar orang ini. Orang tua yang dalam kondisi kayak gitu dipukul kemudian didorong sampai terjatuh. Si orang tua. Orang yang ingin belajar Ismullah Al-A'zam tadi ngelihat dari jauh, pegel luar biasa hatinya. Padahal bukan dia yang disakiti. Cuman ngelihat, pegel, mangkel, marah luar biasa, jengkel luar biasa. Syekhnya nanyai, kamu yang ingin belajar Ismullah Al-A'zam, sekarang tak tanya, kalau kamu yang jadi orang tua itu
kemudian diperlakukan seperti itu, kira-kira gimana kondisi hatimu, sikap kamu? Oh ya saya marah, saya jengkel. Oh berarti belum waktunya kamu untuk mendapatkan Ismullah Al-Adzam. Belajar dulu dari Syekh tadi. Lihat Syekh tadi, orang tua tadi yang disakiti begitu kejamnya. Apakah dia marah? Apakah dia mendoakan jelek? Enggak. Nah, karena itu kalau kamu kepingin mendapat Ismullah Al-Adzam, tiru dulu akhlak orang tua tadi. Nah, orang mukmin itu kata Al-Habib tadi memiliki iksir. Jadi kayak semacam ramuan ajaib yang memiliki reaksi luar biasa, bisa merubah A jadi B. Orang mukmin itu juga begitu. Kalau memang dia imannya benar, dia memiliki ramuan ajaib yang akan merubah musibah jadi sumber kebahagiaan. Sesuatu yang harusnya mencelakakan dia berubah akan membahagiakan dia. Itu orang mukmin. Musibah apapun yang menerpa dia akan menjadi sumber kebahagiaan. Itu kalau orang mukmin yang imannya benar, memiliki iksir, ramuan yang ajaib. Qala radhiyallahu anhu faslun ayyuhal akh nasib baina amalik wahdaril khalal fiha min ihmali tartibiha wa wad'i syai'in minha fi ghairi mawdi'ih. Fadawut taufiq humul ladina yuhsinuna al muamalah fayurattibuna amalahum tartiba wa yunasibuna baina muamalatihim munasabah. Fahdar ayyadkhula 'alaikal hawa fatushghaf bi ba'dil amal duna sa'iriha aw an tuqaddima minal amal ma yajibu ayyataqaddama 'alaihi ghairuh. Fa inna hadha yaqa'u imma min qillatil ilm aw ta'alluqil hawa bi ba'dil amal. Wa hadhil amal allati yataqarrab bil ibad misaluha misalu man arada ayyabtani yadaron. Fa innal hikmata taqtadi anna awwala ma yabda'u bihi ta'sisul qawaid. Fa idza ahkamaha rafa'al bina. Tsumma atba'a dzalika ma yunasibuhu tartiban wa munasabah. Fa awwalu ma yanbaghi lis-salik ay yahtamma bihi talabul halal aw ma yuqaribuhu in ta'adzara al-halal. Tsumma al-ihtimam bima aftaradallahu ta'ala 'alal 'abdi minal a'malil wajibah fayu'addiha 'ala atamil ahwal wa ahsanil wujuh. Wal yakun taqwallahi nusba'ineh yaduru ma'a awamirihi ta'ala wa nawahihi kaifa madarat la yahidu anha. Tsumma ba'da dzalik yahtammu binawafilil a'mal wa raghaibit ta'at fayuqaddimul aula minha fal aula. Wal ya'lamil 'abd anna afdalat ta'at wa aqrabaha ila mardatir rabb ta'ala al-ihsan ila du'afa'i khalqih min it'amil masakin wan nadhar fi umuril muhtajin wa nusratal madlumin wa jabral munkasirin. Tsumma ba'da dzalika yataqarrab binawafilil ibadat la siyama as-salawat wa ahammuha qiyamul lail fa innaha ibadah jadilah li'anna sa'atil lail sa'atun azizah yanbaghi lil 'abd ay yaqtanima taqarrub fiha salatan wa du'aan wa qira'atan wa tadarruan wa tamaskunan siyama as-sa'atal hadiyata asyarata fa innaha sa'atul ijabah fala yaghfalul 'abd anha hakada yanbaghi ay yakuna tartibul amal falyahdaril 'abd ay yumilahul hawa fayurajjihu ma ghairuhu arjah minhu fa hadha aslun 'adzim yajibu tanabbuh lahu wa hadha tariqu ahlil faham 'anillah ta'ala yad'una kulla amalin fi martabatihi bitamyizis sahih as-salim 'anil hawa faktafi atharahum wanhu masalikahum tursyad insyaallah ta'ala. نعم. في هذا الفصل ينبهنا الشيخ على تناسب بين الأعمال، أي أنه يرتب الأعمال. هذه المناسبة أي ترتيب الأعمال بالأهم قبل المهم وبالمهم قبل غيره. هذه المناسبة. فما حرم الناس قبول الأعمال ولم يجنوا ثمرة أعمالهم إلا لهذه العلة، وما هي؟ عدم المناسبة في الأعمال، أي عدم الترتيب. فيجب على السالك طريق الآخرة أن يضع كل شيء في موضعه، فلا يقدم شيء على شيء، بل يأتي بالأهم فالأهم فالأهم، ثم بعد ذلك المهم.
ثم بعد ذلك غيره. فإن من قدم المهم على الأهم لا يجني ثمرة ذلك العمل، وهذا الذي نعانيه في زماننا. فنرى أعمال كثيرة لكن ثمرة قليلة أو لا ثمرة. نعم. ليه؟ لعدم المناسبة. فإن أهل التوفيق يحسنون المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. أهل التوفيق يناسبون بين معاملاتهم مع الله سبحانه وتعالى، فيعلمون ما يجب تقدمه على ما يتعين تأخره. فلهذا تراهم وإن قلت أعمالهم تراهم لها ثمرات ظاهرة كثيرة وأجور كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم أسسوا أعمالهم على المناسبة، ولأنهم مكنوا قواعدهم. فلهذا كان وظيفة المشايخ في كل زمان، ليس في هذا الزمان فحسب، هو التأسيس، تأسيس الطلاب على قاعدة متينة مكينة بحيث تتحمل كل ما وضع عليها. فإن البناء لا يحكم إلا إذا كان على قاعدة مكينة، وإلا إذا كانت القاعدة مرعبلة فربما عمل الدور الأول فتحملت، لكن فلما أتى إلى الدور الثاني لم تتحمل، فإذا الدار يضطرب وربما سقط على من فيه والعياذ بالله. هذا مثال. لكن يمكن القواعد. ثم البناء على ذلك المريد، إن شاء أن يبني 10 أدوار، وإن شاء أن يبني برجا من 100 دور. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ألا كل إنسان على حسب همته. لكن المشايخ إنما وظيفتهم التأسيس. ليس الشيخ أن يبني لطالبه، لا، ما يبني له، هو الطالب الذي، لكن وظيفتهم التأسيس. أسست المعاهد والأربطة والزوايا للتأسيس. لكن المصيبة إذا تولى على المعهد أو الرباط أو الزاوية من لم يؤسس أصلا، فكيف له أن يؤسس غيره؟ من لم يتمكن لا يمكن أن يمكن غيره، من لم يتعلم لا يمكن أن يعلم غيره، من لم يتأدب من غيره لم يكن أن يؤدب غيره، من لم يترقى لم يكن له أن يرقي غيره. فلكن يسلك العبد طريق أهل الله، إن وجد من يدله، فإن لم يجد فليصدق الطلب، فيقيض الله سبحانه وتعالى له من يدله على الطريق من حيث لا يحتسب. Dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin halaman 55, ini musonef menyebutkan satu fasal yang isi dari inti fasal ini adalah menjelaskan kewajiban bagi setiap orang untuk memahami prioritas di dalam amal. Artinya di dalam beramal itu harus berurutan, mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Setelah itu baru melakukan yang penting, sebelum melakukan yang lain. Harus berurutan. Kita, kata beliau, tidaklah melihat banyak orang melakukan amal yang besar tapi gak ada buahnya. Itu sebabnya gak ada lain, gara-gara mereka di dalam amalnya tidak berurutan. Banyak dari mereka di dalam amal itu mendahulukan sesuatu yang penting padahal ada yang lebih penting, atau mendahulukan sesuatu yang tidak penting padahal ada yang penting. Karena itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan isi dari fasal ini. Kita harus meletakkan sesuatu secara proporsional, sesuai pada tempatnya. Siapapun yang tidak mengamalkan kaidah ini, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan amal tidak melihat skala prioritas. Jadi pokoknya amal.
nggak memandang urutan yang semestinya, tidak berurutan, tidak mendahulukan yang terpenting, pastikan tidak akan ada buahnya amal itu. Ataupun kalau ada buahnya, hanya sedikit. Orang-orang yang ahlu taufik, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memperhatikan urutan amalnya. Maksudnya ya tadi itu, mendahulukan yang terpenting, setelah itu yang penting, setelah itu yang tidak terlalu penting. Karena itu mereka, para orang-orang besar itu, walaupun kadang-kadang amalnya tidak banyak, ibadahnya tidak terlalu banyak. Orang lain lebih banyak ibadahnya. Ibadahnya itu tidak terlalu banyak, tapi Masya Allah, hasilnya luar biasa. Menghasilkan buah yang sangat banyak dan pahala yang sangat besar. Kenapa? Mereka membangun amalnya di atas pondasi yang kuat. Membangun amalnya di atas pondasi yang kuat. Dan membangun pondasi ini adalah tugas seorang masyayikh, tugas para masyayikh. Jadi para syekh, para murabbi, para guru, para syekh itu tugasnya bukan bangun. Tugasnya adalah bukan membangun bangunan, tapi membuat pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat. Jadi bagaimana santrinya itu diberi dasar yang kuat, pondasi yang kuat, sekiranya nanti kalau dibangun berapa lantai pun akan kuat. Itu tugasnya. Jadi bukan tugas saya itu membangun bangunan sampai ke atas, enggak. Hanya membangun pondasi yang kokoh. Sekiranya nanti ketika dibangun ilmu yang macam-macam di atasnya itu kokoh, tidak goyah. Sama seperti bangunan, kalau kita membuat bangunan, pondasinya dikokohkan, terserah kita mau bangun 1 lantai, 2 lantai, 10 lantai, mau berapa lantai aja tergantung semangat kita, mau bangun sampai berapa, akan kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kokoh, kadang-kadang dibangun 1 lantai aja udah retak semuanya. Atau dibangun 1 lantai kuat, dibangun 2 lantai nggak kuat sudah. Bahkan bisa jadi roboh, jatuh ke penghuninya nanti. Runtuh ke penghuninya, waliyadzubillah. Nah, jadi tugas masyayikh, beliau sangat menekankan tugas para masyayikh itu hanyalah membangun pondasi yang kuat, membangun pondasi yang dasar yang kuat. Bukan tugas para masyayikh itu membangun bangunan di atasnya, tidak. Dan pondok pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, semuanya itu ya harus memperhatikan ini. Tugas pondok, tugas madrasah, tugas lembaga pendidikan itu bukan membangun bangunan, tapi membangun pondasi yang kuat. Nah, musibahnya kata beliau, masalahnya ini ketika sebuah pondok atau sebuah lembaga pendidikan, lah pimpinannya tidak terdidik dengan baik, tidak punya pondasi yang kuat. Lah bagaimana bisa membangun pondasi untuk santri-santrinya? Itu. Orang yang tidak memiliki pondasi kuat tidak akan bisa membangun pondasi yang kuat untuk orang lain. Orang yang tidak pernah dididik dengan baik tidak akan bisa mendidik dengan cara yang baik. Orang yang tidak memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah ya tidak akan menghasilkan murid-murid yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هنا في مناسبة، في تناسب الأعمال. هذا الحديث في تناسب. إذن لا تتقرب بالنوافل حتى تحكم الفرائض. ما الذي افترضه الله عليك؟ كل أوامر الله سبحانه وتعالى افترضها الله عليك. كل ما أمر فأت به على الوجه الأحسن، واجتناب النواهي، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فاجتنبه فإنه فرض عليك. كالإنسان الذي يهتم بالنوافل ويترك الفرائض فيحرم بركة النوافل ولا تثمر له النوافل، خلاف إذا أحكم الفرائض وأداها على الوجه المطلوب وراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله ولازم التقوى، فهو خير الزاد. كما قال الإمام الحداد: عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه عن الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. هذا كما أنه واجب عليك
فعل هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي، كذلك هناك أمور باطنية يجب عليك في باطنك من أوامر باطنية، وهي حسن الظن بالله، حسن الظن بعباد الله. أوامر باطنية أمرك الله بها، الإيمان واليقين. نواهي باطنية نهاك الله عنها من كبر وعجب وحسد وحقد وغير ذلك من أخلاق وصفات ذميمة، فإن ذلك علم يجب تعلمه. كما يجب أن تتعلم الأوامر والنواهي الظاهرة، كذلك يجب عليك أن تعرف الأوامر والنواهي الباطنة. فنرى في هذا الزمان، زمان الفيروسات، تكشفت لنا عن أنياب سباع ضاريات، وكأننا ممن قرب عهدنا بالإسلام، فيرى الإنسان من خوفه وهلعه ينسى الله سبحانه وتعالى حتى يسيء الظن بالله، إذ الإسراف في الخوف والهلع فذلك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا مات بذلك المرض أقل شيء تموت وأنت طايع، المصيبة جاء بيقع موت وهو عاصي، لأن سوء الظن إساءة الظن بالله واليأس من رحمة الله من أكبر معاصي القلوب. فكيف ترضى أن تلقى الله وأنت على معصية قلبية هي أخبث من المعاصي الظاهرة؟ فأحوالنا تنبي وتصرفاتنا على أفعال مؤلفة، نسأل الله العافية والسلامة. في زمن الفيروسات انكشفت حقائق الإيمان عند كثير من الناس. الله يثبت الإيمان في قلوبنا ويقوي يقيننا بربنا ويقوي اتباعنا وتصديقنا بما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman, tidak ada ibadah yang lebih aku sukai dari hambaku mengalahkan ibadah fardu. Artinya apa? Ibadah yang paling disukai oleh Allah dari hambanya adalah ketika hamba itu sibuk melakukan ibadah yang fardu dulu. Setelah melakukan fardu baru melakukan sunnah. Nah, hadis ini menunjukkan kewajiban tertib di dalam amal, urutan di dalam amal, mendahulukan yang terpenting baru mendahulukan yang agak penting. Jadi yang paling penting dalam ibadah apa? Ya yang fardu dulu. Karena itu jangan pernah kita sibuk melakukan ibadah sunnah sebelum melaksanakan ibadah yang fardu secara maksimal. Orang yang sibuk melakukan ibadah sunnah sebelum semua kewajiban dilakukan, dia akan terhalang dari barokahnya ibadah sunnahnya, terhalang dari pahala ibadah sunnahnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan. Selalulah kamu itu takwa kepada Allah, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik ketika sendiri atau di hadapan orang. Wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daron. Bersihkan hatimu dari segala macam kotoran. Wa khalif hawan nafsil lati laisa qasduha siwal jam'i lidaril lati hashwuhal mihan. Lawanlah hawa nafsumu yang mana tidak ada tujuan hawa nafsu itu kecuali mengumpulkan apa? Kesenangan dunia. Yang isinya dunia ya musibah ini. Nah, ini dalam nasihat Habib Abdullah Haddad ini, beliau memerintahkan kita untuk sibuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban ini ada dua macam. Ada kewajiban melakukan perintah, ada kewajiban meninggalkan larangan. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yang wajib, ini adalah kewajiban. Allah melarang beberapa perbuatan yang haram, meninggalkan itu juga kewajiban. Ini yang harus kita fokuskan terlebih dahulu. Melakukan semua kewajiban perintah Allah ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah yang bersifat haram. Ini yang harus kita dahulukan, baru nanti sibuk ibadah sunnah. Kewajiban atau perintah Allah yang wajib itu ada kewajiban zahir, ada kewajiban batin. Kewajiban zahir seperti sholat, puasa dan seterusnya. Ada kewajiban batin. Kewajiban batin yaitu kewajiban-kewajiban hati. Perintah-perintah Allah
yang berkaitan dengan hati. Misalnya kewajiban kita selalu husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Larangan Allah juga demikian. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ada keharaman yang dohir, ada keharaman yang batin. Keharaman dohir seperti zina, minum khamr, dan seterusnya. Keharaman batin yaitu keharaman yang berkaitan dengan hati. Misalnya membanggakan diri sendiri, sombong, menyimpan rencana jahat kepada sesama muslim, suudzon kepada Allah, suudzon kepada hamba-hamba Allah, putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini semuanya adalah kewajiban yang harus kita dahulukan dari ibadah sunnah. Dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hati, kewajiban untuk hati, sesuatu yang dilarang yang berkaitan dengan hati. Mempelajari ini wajib, seperti kita mempelajari caranya sholat. Mempelajari ilmunya hati itu wajib. Bukan hanya belajar caranya sholat wajib. Mempelajari sifat-sifat baiknya hati, penyakit-penyakit hati, ini juga kewajiban, bahkan lebih besar kewajiban ini. Dan dosanya hati itu lebih besar dosanya dibanding dosa anggota zahir. Dan di hari-hari ini kata beliau, di hari-hari banyaknya virus menyebar ini, nah, jadi dunia sedang dilanda dengan pandemi musibah ini, kita sangat disayangkan kata beliau. Terbuka semuanya dengan jelas sejelas-jelasnya tingkat keimanan umat Islam. Tingkat keimanan umat Islam. Banyak orang yang dohirnya ahli ibadah, di musim virus ini kelihatan ternyata tidak ada imannya. Ahli ibadah tapi nggak ada imannya. Kayak mu'allafah qulubuhum, kayak orang baru masuk Islam. Itu ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan kepada virus. Katanya ikhtiar, tapi ikhtiar lebay kadang-kadang. Itu berangkat dari wahm, tidak berdasar. Ikhtiar perlu, tapi kadang-kadang kata beliau itu berlebihan. Lah ini orang kayak gini, orang yang ketakutan berlebihan, ini berarti dalam hatinya terdapat perasaan suudzon kepada Allah. Jadi dia setiap saatnya suudzon kepada Allah. Jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan saya nanti kena virus, jangan-jangan saya nanti kena. Mau melakukan apapun takut kena virus. Berarti ini menyangka jelek kepada Allah kalau Allah akan memberikan penyakit kepada dia. Orang kayak gini kalau mati maksiat. Kita semuanya mati, tapi kita harus berusaha mati dalam keadaan taat. Jangan mati dalam kondisi seperti ini. Atau sebagian orang bahkan sampai putus asa dari rahmat Allah. Ini kalau mati suul khotimah ini. Orang kayak gini. Gitu. Mati sudah ada waktunya. Siapa yang kena, siapa nggak kena, semuanya sudah tercatat. Lah, karena itu upayakan kata beliau, kita mati dalam kondisi terbaik. Seandainya harus mati dalam kondisi terbaik. Dalam keadaan husnudzon kepada Allah, berharap rahmat Allah, bukan mati dalam keadaan suudzon kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah. Sangat disayangkan kata beliau. Jadi banyak sekali orang mukmin, bahkan sebagiannya orang-orang yang memiliki ilmu, tampak tidak ada imannya sama sekali. Kadang-kadang di hari-hari ini. Karena itu penting sekali kata beliau memperhatikan hati. Ibadahnya hati dan maksiatnya hati. Karena itu tadi, maksiatnya hati itu lebih besar dosanya daripada maksiatnya anggota zahir. Naam. فالذي لا يناسب في الأعمال بأن يقدم المهم على الأهم أو يشغف ببعض الأعمال ويترك سائر الأعمال باقيها، هذا إنما دخل في عمله الهوى، فهو يعبد الله بنفس لا بقلب صافي مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. هذا أول مرة، هذه المناسبة، أول واجبات وإحكامها. وما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما هي النوافل؟ الأولى منها فالأولى. حتى النوافل في مراتب، حتى النوافل في مراتب، الأولى فالأولى. حتى أحبه، فإذا ناسب في أعماله ولم يقدم المهم على الأهم أو غير المهم على المهم
جنى ثمرة هذه الأعمال حتى أحبه. إيش الغاية من هذا العمل؟ الغاية هي الفوز بالمحبوبية من المولى سبحانه وتعالى حتى أحبه. فحينئذ أتولاه، إذا أحببت توليته، فينطق بالله، يتولى الله نطقه وسمعه وبصره وجميع حركاته وسكناته، فصار وليا لله، بمعنى أن الله تولاه في جميع أموره، في جميع أقواله وتصرفاته. هذا صار عبدا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. Orang yang tidak memperhatikan munasabah atau urutan di dalam amalnya, mendahulukan yang penting padahal ada yang lebih penting, atau fokus mengamalkan satu amal, yang lain ditinggalkan semuanya. Jadi fokus pada satu tok. Orang kayak gini ini bukan orang yang ibadah pada Allah, tapi orang yang ngikuti hawa nafsu. Dia menyembah Allah berangkat didasari dengan nafsunya, bukan beribadah lillahi ta'ala. Karena itu penting untuk memperhatikan urutan di dalam amal, sebagaimana hadis qudsi yang tadi disebutkan, bahwa ibadah yang paling disukai oleh Allah pertama kali itu adalah ibadah fardu. Setelah ibadah fardu dilaksanakan semuanya, yang dohir atau yang batin, baru sibuk melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah pun kata beliau tetap harus memperhatikan prioritas. Mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dilakukan nanti dulu. Ibadah sunat pun juga harus diperhatikan urutannya. Nah, kalau orang itu ibadah dengan cara seperti itu, hasilnya apa? Hatta uhibbah. Maka dia akan dicintai oleh Allah. Kapan? Kalau di dalam beramal, beribadah, memperhatikan urutan amal, urutan ibadah. Dia akan dapat hasil, yaitu mendapatkan makom mahbubiyah indallah. Jadi dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka segala urusannya Allah yang ngurusi. Jadi dia diem aja, semua urusannya beres. Gitu. Ketika dia berbicara, Allah yang menuntun bicaranya. Dalam semua gerakannya, dalam semua aktivitasnya dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Dia akan menjadi wali. Artinya wali, orang yang segala urusannya dituntun oleh Allah kepada jalan yang benar. نعم. وبعض الناس يعني لا يناسب في الأعمال. بعض التجار بيجتهد في القيام في الصيام، نقول لا، قيامك وتسبيحك الصدقة للمحتاجين. بعض المسؤولين من الأمراء يحرص على حضور الحول ونحو ذلك، نقول لا، نظرك في أمور الرعية أولى من حضور الحول. مكتوب إن شاء الله من الحاضرين أعدل بين الرعية يا أخي. هذا تسبيحك، وهذه صلواتك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مجاهداتك وقيامك الليل. هذا فإنه لا عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى مثل إيش؟ مثل إيش؟ الإحسان إلى ضعفاء عباده سبحانه وتعالى. هذا أقرب عمل وأسرع عمل يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى من إطعام الفقراء والمساكين والنظر في أمور المحتاجين الذين ليس لهم من يعطيهم ولا من يقضي حوائجهم من الأرامل والأيتام وغير ذلك. وكذلك أنت أيها الأمير أو أي من له وجاهة في المجتمع، نصرة المظلوم أولى من حضورك الحول، أولى من حضورك المولد والتهليل، أولى من حملك السبحة وتسبح. هذا تسبيحك، هذا حولك، هذا قيامك لليل، فتعطى وأنت في مكتبك وأنت في عملك تعطى هذا، فتفوز بخير الدنيا وخير الدين. ولا عمل يقربك مثل جبر قلوب المنكسرين لله سبحانه وتعالى، مثل ما كيف كان سيدنا الحسن وهو على رأس خيله وهو ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة، نادوه الفقراء والمساكين: يا ابن بنت رسول الله تفضل معنا على الطعام. فنزل من على رأس خيله وجلس على الأرض في التراب يأكل كسر يابسة معهم يوهمهم أنها لذيذة وأنه ما طعم مثلها أبدا، حتى فرحوا مساكين.
ثم بذلك جبر خواطرهم وعزمهم في بيته وأعد لهم من الطعام الذي ما بدأ طعمه في حياتهم. هذا خلق أهل البيت، هذه خلق أهل البيت. ما هو أهل البيت كلام فقط، أهل البيت جباب وعمايم بس، لا، أهل البيت يعني أخلاق، أهل البيت يعني سيرة وسريرة. هذا أهل البيت اقتدوا بهم غيرهم. فإذا خرب البيت فكيف يكون الرعية المساكين؟ فلن تصلح الرعية إلا بصلاح أهل البيت. فنقول قنوت النازلة في الصلاة إن الله يصلح أهل البيت حتى تصلح لنا البلاد. إذا صلحوا أهل البيت في البلاد فتصلح البلاد، وإن خربوا تخرب البلاد. يلا اجتهدوا في صلاحهم. من بغيتوا صلاح الوطن، بغيتوا صلاح الوطن ولا ما تحبون الوطن؟ أنتم تحبون الوطن؟ يا للوطن، يلا سارعوا في صلاح أهل البيت، فإن الله يسارع في صلاح البلاد والعباد ويرفع الفيروسات والبليات. يلا بسرعة. لكن كاذبين حتى في محبتنا للوطن، كاذبين. لو كنا صادقين لسارعنا في الحال إلى صلح أهل البيت وإصلاحهم ليعجل الله برفع البليات بالناس، لأن ما وقع من اختلافات أهل البيت مع بعضهم البعض تنزل بذلك بليات في الباطن. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. Sebagian orang itu di dalam amal pokoknya sak melakune, kata orang Jawa. Sak melaku-melakune, pokoknya amal. Tidak memperhatikan skala prioritas, tidak mengikuti aturan urutan yang semestinya. Mendahulukan yang terpenting kemudian yang agak penting. Salah satu contoh amal yang tidak berurutan yaitu orang kaya. Sibuk qiyamul lail, puasa, sholat sunat. Bukan itu ibadah yang paling utama bagi orang kaya. Apa? Bantu orang-orang miskin. Itu qiyamul lailnya orang kaya. Nah, itu afdol daripada puasa, qiyamul lail atau ibadah-ibadah yang lain, sholat sunat. Ngasih bantuan orang-orang nggak mampu, itu ibadah yang paling penting bagi untuk dilakukan oleh orang kaya. Kalau kepin cepat dapat ridha Allah, itu bukan dengan qiyamul lail. Atau misalnya pejabat, kadang-kadang kita melihat pejabat rajin hadir hall, rajin hadir maulid. Bukan itu ibadahnya pejabat. Ibadahnya pejabat perhatikan rakyat, bagaimana kondisi mereka, perhatikan mereka. Itu yang lebih afdol daripada hadir maulid atau qiyamul lail atau tasbih atau mujahadah yang lain. Itu pejabat yang sibuk ngurusi rakyat, dia akan dapat pahala hadir hall walaupun tidak hadir hall. Dia akan dapat pahala hadir maulid walaupun tidak hadir maulid. Dia akan dapat pahala qiyamul lail walaupun tidak qiyamul lail. Itu lah, ini salah satu contoh apa orang ibadah apa yang tidak berurutan. Atau tokoh masyarakat, dia misalnya punya pengaruh, kalau dia ngomong itu didengarkan oleh pejabat atau oleh orang lain. Nah, dia punya pengaruh, kalau dia membantu orang gampang. Jadi dia bisa, kalau ada orang terdolimi, dia bantu, kedoliman akan berhenti. Orang yang tokoh seperti ini, yang disegani, nah ini ibadah yang terbaik apa? Membantu orang-orang yang terdolimi. Lebih baik daripada hadir maulid, hadir hall atau qiyamul lail. Ya ini qiyamul lailnya orang yang punya pengaruh besar kepada orang lain, membantu orang-orang yang terdolimi agar tidak terdolimi. Ibadah yang paling mendekatkan kepada Allah, ibadah yang paling cepat menyampaikan kepada Allah, itu adalah membantu orang-orang yang perlu bantuan dan menyenangkan hati orang-orang yang kondisinya apa? Mengenaskan. Jadi orang-orang yang mungkasir, yang hatinya retak, yang hatinya sakit, itu kita obati hati mereka. Lah itu menyenangkan hati orang lain. Intinya menyenangkan hati orang lain dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ini ibadah yang paling cepat menyampaikan kepada Allah. Seperti yang dicontohkan beberapa hari kemarin oleh beliau, yaitu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Sayyidina Hasan, salah satu cucu Rasulullah SAW. Beliau ini termasuk orang yang bisa dikatakan kaya. Dikatakan kaya. Jadi beliau suatu saat pernah naik kuda. Kalau sekarang ya kuda itu mobil mewah. Jadi beliau waktu itu naik kuda,
ketika ada di jalan, ada sekelompok orang miskin sedang makan bareng di pinggir jalan. Makannya orang miskin, yaitu pecah-pecahan roti gitu, yang kering, nggak ada selainya, nggak ada lauk pauknya. Gitu. Mereka kumpulan orang miskin ini memanggil Sayyidina Ali bin Hasan ini. Wahai cucu Rasulullah, mari mampir ke sini makan bersama kita. Beliau berhenti. Dan turun Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Hasan bukan Sayyidina Ali bin Hasan, tapi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan turun. Makan bersama mereka, pura-pura menikmati makanan itu. Padahal ya roti, pecah-pecahan roti itu, roti kering, nggak ada lauk pauknya. Beliau pura-pura menikmati itu apa? Menyenangkan hati orang fakir ini. Kalau beliau nolak, orang fakir itu akan tersinggung. Beliau tidak ingin menyakiti hati orang fakir, melegakan hati mereka. Dan tidak cukup hanya begitu. Beliau membalas, besok kalian harus datang ke rumah saya undang makan. Sebagai balasan, kalian sekarang mengundang saya makan, besok kalian saya undang makan. Akhirnya besok harinya beliau menyiapkan makanan yang sangat nikmat, yang sangat lezat, yang sangat mahal, yang kira-kira orang fakir tidak pernah makan itu. Untuk apa? Menyenangkan hati mereka. Nah, ini salah satu contoh ibadah yang terbaik yang dicontohkan oleh Ahlul Bait. Nah, ini akhlaknya Ahlul Bait seperti ini. Kata beliau tadi, Ahlul Bait bukan hanya sekedar kalam, ngomong atau pakai jubah imamah, bukan itu Ahlul Bait. Dan perlu diperhatikan kata beliau, rakyat itu tidak akan menjadi baik kecuali Ahlul Baitnya menjadi baik. Karena itu hendaknya di dalam kunut nazilah kata beliau, kita juga berdoa agar supaya Allah memperbaiki kondisi Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait baik, dijamin negara baik, rakyat baik. Kepingin kita negeri kita menjadi baik, cinta negara, bukan hanya dengan nyalal waton, omong kosong. Itu. Kepingin negara ini menjadi baik, cinta negara, harus kita secepatnya berusaha semaksimal mungkin, ya apa caranya kondisi Ahlul Bait ini menjadi baik. Tapi kita ya itu, kita senangannya berdusta, ngomong tok tapi nggak ada aksi. Gitu. Dan balak kata beliau, balak yang diturunkan kepada Allah saat ini itu penyebab utamanya adalah perselisihan Ahlul Bait satu sama lain. Ya yang tahu-tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu. Kata beliau itu penyebab utamanya diantaranya adalah perselisihan Ahlul Bait satu sama lain. فإذا فرغ من نصرة المظلومين وإعانة الملهوفين وقضى حاجة المحتاجين فحينئذ يتوجه لبقية النوافل من العبادات لا سيما الصلوات وأهمها قيام الليل. وأهمها قيام الليل. هذا اللي فيه الغنيمة الكبيرة. يقول سيدنا العيدروس الأكبر الكنوز كل الكنوز في الانكسار في جوف الليل، خصوصا ساعة الإجابة وهي ساعة قبل الفجر، فحرص فيها، فاجمع في تلك الساعة بين تلاوة القرآن والدعاء والذكر والصلاة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها ساعة يستجاب فيها الدعاء في كل ليلة. الساعة 11 بوقت الغروب عند عرف أهل حضرموت، أي أنها الساعة 5 قبل الفجر. فإذا كان الفجر كما اليوم الساعة 4:15 فإنه تكون في ذلك بين 3:15 و3:30، فليتحرى هاتيك الساعة إلى طلوع الفجر الصادق، فإنها ساعة الإجابة لا يفرط فيها عاقل، فلا تغفل عنها، وينبغي أن يكون لك من ذلك نصيب ولو ركعتين قبيل الفجر، ثم بعد ذلك تزيد شيئا فشيئا إلى أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بما يكرم عباده الصالحين. فالله يجعل لنا ولكم نصيبا وافرا من طاعته واللذة في عبادته، ويفتح لنا باب الدعاء، ويرزقنا لذة المناجاة وحلاوة الطاعة وكمال الاقتداء والائتساء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على طريقة سلفنا الصالحين من ساداتنا آل بعلوي.
ketika kita memang sudah selesai memperhatikan orang-orang yang terdolimi, membantu mereka, membantu orang-orang yang perlu bantuan. Nah, setelah itu kita lakukan, baru kita sibukkan diri kita dengan ibadah sunnah. Jangan ibadah sunnah padahal ada orang lain perlu bantuan kita. Bantu orang itu dulu, baru setelah selesai lakukan ibadah sunnah. Yang banyak sudah ibadah sunnah, khususnya sholat sunnah. Lebih khusus lagi sholat sunnah di malam hari, yaitu qiyamul lail, di saatul ijabah. Kapan itu saatul ijabah? Tadi disebutkan di sini jam 11. Jam 11 di sini maksudnya adalah jam ghurubi, jam yang dimulai dari terbenamnya matahari. Itu kata beliau sekitar 1 jam sebelum subuh. Kalau seperti hari-hari ini kita subuhnya jam 4:04, maka yang dimaksud jam 11 saatul ijabah, waktu dikabulkannya doa oleh Allah itu adalah jam 3:04 sampai antara jam 3:04 sampai 3.30 sampai 3.30 malam. Itu saatul ijabah. يعني بين هذا إلى الفجر. إلى الفجر. Nah. Sampai fajr. Dari jam 3.15 atau jam 3.30 sampai subuh. Itu saatul ijabah. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi hendaknya kita punyalah aktivitas ibadah di jam itu. Walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian ditingkatkan lagi sedikit demi sedikit. Ini saatul ijabah, saat dikabulkannya doa, itu setiap malam, bukan pada malam-malam tertentu, setiap malam. Hendaknya kita menyibukkan diri di saat itu dengan baca Quran, doa, zikir, sholat atau sholawat kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Idrus Al-Akbar pernah mengatakan al-kunuz kullal kunuz fil inkisar fi jawfil lail. Yaitu gudang yang sangat besar, artinya gudang pahala yang sangat besar, itu terdapat pada ketika kita inkisar, kita bersimpuh kepada Allah di akhir malam. الله يعزنا بالطاعة ولا يذل المغفرة ويعصنا لذة المناجاة ويجملنا بالعافية ويكرمنا بالتقوى والاستقامة ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا الخاصين ما علمنا فيما عملنا ويرزقنا كمال التقوى وكمال المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله بيته وأصحابه يصلحنا ويصلح محفوظين مرزوقين ويجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من ذنوب الخطيئات بجاه محمد سيد السادات إنه على ما يشاء قدير بجبة تدير وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا تب علينا واغفر لنا مكتب العطاء وصلى الله عليه وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.